simpáticas. Hello, good morning to everyone. Welcome to Marineland and to our Parrot show. Hoy primero a presentarnos. Aquí a mi izquierda tenemos a José con Rosita, nuestra cacatúa Moluca, y mi nombre es Marina y estoy aquí con Chiqui, nuestra Amazonas. Right, before we start, we would like to introduce ourselves. Here we've got Marina with our little Amazon gold chicken. My name is Jose and I'm here with our beautiful Molucan cockatoo called Rosita. Como todo el mundo sabe, estas aves tienen una gran capacidad para hablar. Así que ahora Chiqui nos va a hacer una breve demostración. Well, everybody knows about the ability of these birds to talk. So today we're going to try to show you with the help of Chiqui. A ver, Chiqui, nuestra Amazonas, saluda a todo el mundo. Go on, Chiqui. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo? A ver, Chiqui, otra vez. Más fuerte. Muy bien, Chiqui, y ahora la última. Muy bien, muchísimas gracias, Chiqui. Well done, Chiqui. Gracias, bonita. But listen to me, Marina. Just to say hola is a bit easy, don't you think so? Bueno, José, Yeah. vale, tienes razón. La verdad es que decir hola es un poquito fácil, ¿no? Pero vamos a preguntarle a ver si nuestra cacatúa Moluca es capaz de decirnos cómo se llama. Right, what I'm going to do now is I'm going to ask our Molucan cockatoo to tell us her name. So you gorgeous, show everybody how clever you are. Tell us, what's your name? Come on and don't be shy. Oh, Rosita. Rosita, what is it? Okay, do you reckon you can say it a bit louder? Excellent. That the last time? Okay, thank you very much, Rosita. Gracias, Rosita. Estas aves pertenecen a la familia de las citácidas. Son más de 370 especies de diferentes coloridos, en las cuales se incluyen los loros, las cacatúas y los guacamayos. Right, all these birds that you can see here today belong to the parrot family. There are over 370 different species with so many different colors, between cockatoos, small parrots and big macaws. Y aquí en Marineland, Mallorca, albergamos una gran variedad de aves, desde pequeños insectívoros hasta el guacamayo más grande que podamos encontrar, el guacamayo jacinto. That's right, Marina. And here, people in Marineland, you're going to be able to see so many different type of birds. Tiny little ones in the aviaries, up to the biggest of the macaws, which is the highest of macaws. Bueno, José, yo creo que ahora sí llegó el momento de despedirnos de Chiqui y de Rosita con un fuertísimo aplauso. Let's give them a big round of applause, please. Well done, girls. Bueno, y ahora sí que llegó el momento de preparar nuestro show. Así que preparen sus cámaras porque les vamos a presentar a Robert y a Clio, nuestros dos guacamayos jacintos que vienen desde Brasil. Okay, people, and now you can prepare your cameras because we are going to introduce you to Robert and Cleo, two highest macaws coming from Brazil. Robert nos ayudará a izar la bandera y Clio nos ayudará con el ancla. So Robert is going to pull out the flag and Cleo the anchor. Clio, tú te vienes conmigo, cariño. And Cleo, you go with Marina. Clio, recuerda usar toda tu fuerza, ¿eh? Come on, and mister, you're going to have to be very strong to do that, eh? Yeah. Y And ya. voila. Muy bien, Clio. Vamos Right. acá, Clio. Listen, Robert, now it's your turn. Remember to use all your strength as well, eh? Vamos, Robert, tú también usa toda tu fuerza, ¿eh? Right to the top, Yeah. that's it, come on in. Yeah. Get pulling. Yeah. And a bit more. You've done it. Well done, Robert. Muy bien, Robert. Muchísimas gracias, Clio. And Robert, give them a big round of applause, please. Muy bien. Well done, guys. Bueno, José. Ajá. Qué mejor manera de empezar, ¿eh? Well, it was a great start, wasn't it, Marina? Claro que sí, José, porque yo ahora me voy a venir por aquí para presentarles a la más pequeñita de nuestra familia. Ella es Geraldine. Geraldine tan solo tiene 7 meses de edad y nació aquí en Marineland, Mallorca, en nuestro programa de reproducción. Okay, people, and now is a very special moment for us because we are going to introduce you to Geraldine. Geraldine is the baby in our family. She's only 7 months old, and we're going to have to ask you to do us a favor. Whatever you do, please don't stand up or raise up your arms because she's going to be flying around. ¡Wow! ¡Bienvenida, Geraldine! Welcome, Geraldine. Bueno, y es que tenemos muchas cosas en común con estas aves, ya que son longevas, ya que pueden vivir entre los 60, los 70 o hasta incluso los 80 años. Wow, José. Marina, 80 años son muchos años, Son un ¿eh? montón. Well, we have many things in common with parrots. For example, the years they live. They can live between 60, 70 and even up to 80 En years. cautividad presentan una dieta muy variada, basada en frutas y verduras. No solo pipa
it's all peanuts, like most of the people think. They can also eat pasta, rice, all types of vegetables and fruits. As you can see, they've got a very healthy diet. Además, estas aves son monógamas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando encuentran a una pareja y se enamoran, se quedan con ella para toda la vida. ¿Vamos como nosotros, José? ¿No? No, Marina, no. Bueno, pues como algunos, ¿eh? Eso mucho mejor. Right, and finally, they are monogamous. That means that once they find a partner and they fall in love, they stay together for the rest of their lives, just like us. What? José. No? No. Well, like some of us then, eh? Mejor así. Venga, que ahora nos vamos a preparar para el último vuelo de Geraldine. Right, we're gonna get ready for Geraldine's last flight. There we go. Muchísimas gracias, Geraldine. Thank you very much, Geraldine. That was amazing. Beautiful. Muy bien, Geraldine. Bueno, José. Yes? Bueno, prepárate porque te voy a retar a una carrera. No way, you want to challenge me to? Claro que sí. Come on, eh? Y va a ser una carrera de anillas. Wow. Contaremos con la ayuda de Charlie para el equipo de José y de Manolita para mi equipo. Right, so people, now we're going to go to this race. And this race is going to be a ring race between Manolita for Marina's team and Charlie for my team. Pero lo vamos a hacer muchísimo más Oh, interesante, you ¿eh? want to make it more interesting? Claro que sí. Go on, eh? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el estadio en dos equipos. That's a really good idea, eh? Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera porque todo este lado de aquí va a tener que animar muy fuerte para mi equipo y todo ese lado de allí José va a tener que animar muy fuerte para tu equipo. Exactly. So people, what we are going to do now is we're going to divide the stadium in two teams. So on this side of the stadium, you're going to have to cheer really loud for Marina's team. And of course, this side of the stadium, you're going to have to shout out really loud for our team, okay? José, ¿qué te parece? A ver si hacemos una pequeña demostración. Yeah, well, let's try first. Go on. ¡Vamos, equipo! ¡Uno, dos, y... Bueno, no está mal, José, para empezar, What do ¿eh? you mean it's not too bad? That's not loud enough, huh? ¿Cómo que no? No. A ver, ¿qué tal los tuyos entonces, eh? Marina, listen, and your team as well. You watch and learn, okay? Bueno. Come on then, people. We're going to have to be much louder than that, okay? So, 1, 2, 3! Perfect, well done. No, José, yo creo que nosotros lo podemos hacer mucho mejor You aún, think you ¿eh? can do it better? ¡Claro que sí! Show us then. ¡Venga, equipo, más fuerte! ¡Uno, dos, y... ¡Perfecto! Relax, eh? Calm down, now, dear. ¡Muy bien! Come on then, team. You show them how to do it. 1, 2, 3! That's it. Bueno, no pasa nada porque vamos a ganar igualmente nosotros. We're going to win anyway, so... Y es que el primero que consiga colocar todos los salvavidas en el palito será el ganador de la carrera. Right, people, what we are going to do is the first bird to put the 4 rings there will be the winner of the race, okay? Are you ready? Got it. 1, 2, and 3. Come on, team. Come on, team. That's it. So we've got 3 more to go. Now we're trying to do something. Yes, that's what we're doing. And then I go. Well done, Charlie. Oh, come on, whatever. Hey, that's cheating, Marina. No way. Muchísimas gracias, Manola. And Charlie! Well done, team. Well, I tell you what, the rule was to put the 4 rings, yeah? And that's what we did, didn't we? You see? José, que has hecho trampa. Whatever, Oye, Marina, whatever. eso no vale. Bueno, y ahora no se muevan de sus asientos porque llegó el momento de explicarles un poquito sobre las especies que tenemos aquí en Marineland, Mallorca. Como pueden apreciar, todos los guacamayos que ven aquí provienen de Sudamérica. Okay, people, and now it's time to explain you a little bit more about the birds that we have here in Marineland. For example, did you know that all the big macaws are only from South America? Exactamente, José. Tenemos por un lado los guacamayos ararauna, que son de color azul y amarillo, y también tenemos a los guacamayos jacintos, que son completamente azules. Right, if you have a look on the back of the ship, you will see 2 different types of macaws. We've got the blue and gold macaw, which is blue and yellow, and then we've got the hyacinth macaw, which is completely blue. Pero ahora llegó el momento de presentarles a Sara y a Bamba. Sara y Bamba nacieron aquí en Marineland, Mallorca, el año pasado en nuestro programa de reproducción. Y ellos son una mezcla entre un ararauna, que es de color azul y amarillo, y un cloróptera, que es de color rojo y verde.
That's right, Marina. People, now it's time to introduce you to Sarah and Bamba. Sarah and Bamba were born here in Marineland last year in our breeding program. And they are hybrids. In other words, they are a mixture between two different types of macaws. Their mother is a blue and gold macaw and their father is a green winged macaw, which is green and red. Si se fijan bien, donde la rarauna es de color azul, ellos son de color verde. Y donde la rarauna es aquí de color amarillo, ellos son completamente naranjas, a causa de la mezcla de colores de ambos padres. Exactly. People, if you have a look, where the blue and gold macaw is blue, they are green. Where the blue and gold macaw is yellow, they are orange. That's because of the mix. Y muy importante, el cruce de estas aves no solamente se da en cautividad, también se conocen de estos preciosos híbridos en estado salvaje. Exactly, and people don't think that because they are hybrids, you would only find them in captivity. These beautiful birds are sometimes found in the wild as well. Bueno, José, yo creo que ahora sí llegó el momento de despedirnos de Sara y de Bamba con un fuertísimo aplauso. Let's give them a big round of applause, please. Well done, babies. Well done. Muy bien, y ahora sí, José, nos vamos a preparar a por la segunda de las carreras, que va a ser una carrera de patinete. Nice. Contaremos con la ayuda de Henry para el equipo de José y de Mateo para mi equipo. Right, people, now we're going to go for our second race. And this race is going to be a scooter race between Mateo for Marina's team and Henry for our team. El primero que consiga llegar al final del barco y vuelva será el ganador de la carrera. But I tell you what, are you ready to lose again? José, estoy preparada para ganar, ¿eh? Well, we'll see, eh? Right, people, what we're going to do this time is the first bird to get to the end of the ship and then back will be the winner of the race, okay? José, Are we ready? vamos a la de Go on in. 1, 2, and 3. Go on, pick it up. Go on in, team. Cheer up. That's it. Come on, come on, come on, come on. And all the way back. Go on in, team. Cheer up. Wow, wow. bueno, muchísimas gracias, Mateo. And Henry. Well done, team. Marina, what happened to you? José, ¿qué le has hecho a mi patinete? Oh, yeah, excuse me, I didn't do anything to your scooter. No, no. Bueno, no pasa nada porque ahora tenemos oportunidad de remontar con la tercera y la última ya de las carreras, que va a ser esta vez una carrera de bicicleta. Contaremos con Manuela para el equipo de José y con Mateo para mi equipo. Right, people, now we're going to go for our third and last race. And this race, as you can see, is a bicycle race between Mateo again for Marina's team and Manolita this time for our team. Lo mismo, el primero que consiga llegar al final del barco y vuelva será el ganador de la carrera. Marina, you ready to lose again? No, José, estoy preparada para ganar, Well, ¿eh? we'll see what happens, eh? People, we're going to do exactly the same thing again. The first bird to get to the end and then back will be the winner of the race, okay? José, Are we ready? vamos a la de tres. Counting up to 3. 1, 2, and 3. Count and team. That one's cheer up. Count and Manolita. That's how you do. Come on, team. Don't stop. Don't stop. Come on, you do. Come on, come on, come on, come on, come on. And come on, right back. Come on, and team. Cheer up with you. No, no, no. Never mind. Muchísimas gracias, Mateo. And Manolita. Well done, team. Right, I'm going to tell you what happened just now here, eh? They were going downhill and we were going uphill. It was more difficult for us, Parece eh? que esto empieza a sonar ya un poco excusa, You ¿eh? think it's excuse Oh, me? claro que sí, Oh, well, con lo bien que lo ha hecho Mateo. that's true. Bueno, y ahora sí, no se muevan de sus asientos porque llega el momento de presentarles a Robert. Robert, el año pasado nos pidió ir al colegio y nosotros hemos hablado con su profesora y nos ha dicho que sabe contar hasta 15. Wow, that's a lot, eh? Son un montón. Right, people, now we're going to tell you something about Robert, our highest macaw. Robert last winter asked us if he could go to school. So we sent him, and his teacher has told us that he's learned to count until 15. So today we're going to see if that is true or not, okay? Para ello vamos a necesitar de dos voluntarios que nos digan dos números del 1 al 10. That's a fabulous idea, Marina. People, to do this, we're going to need the help of 2 kids to give us 2 numbers that add up less than 15. A ver. A ver, el de amarillo. Sí. ¿Qué número quieres, campeón? ¿Qué Manda número? mucho like. ¿Qué número quieres, cariño? Del 1 al 10, el que tú quieras. Shout it loud. ¿Cuál? ¿Cuál, cielo? Que no te escucho bien. Grita bien, bien fuerte. El 5. Number 5, perfect, well done. Número 5. Right, and what about you, your lady up on the corner?
¿Tu nena qué número quieres? El 8, number 8? Okay. Perfecto. Right, listen, Robert, you're going to have to think about it because this is not going to be easy for you, eh? But we're going to do it this way. If I give you 5 peanuts and then I give you 8 more peanuts, how many peanuts would you have all together, Robert? Bueno, pues le estamos preguntando a Robert que si le diéramos 5 cacahuetes más 8 cacahuetes, ¿cuántos cacahuetes habrá en total, Robert? I think he knows. ¿Sí? Te ha quedado uno ahí, ¿eh? Aquí falta algo, Robert, falta uno. That's what Marina, shall we try one more time? Lo intentamos otra vez, José. Go on then, we're going to need 2 more numbers again. Vamos a necesitar de los números más. Here, campeón, tell us. 4, number 4. Número 4, ¿más? Okay, plus. A ver, José. You choose, Marina, there's so many kids here. Elijo yo, pues mira, cariño, ¿qué número quieres? El 10. Wow, ¡Qué that's complicado! a difficult one, eh, Robert, for you. But listen, Robert, then don't use your fingers to count. If this time I give you 4 peanuts, and then I give you 10 more peanuts, how many peanuts do you think you will have all together this time, Robert? Venga, Robert, que si esta vez te damos 4 cacahuetes más 10 cacahuetes, ¿cuántos cacahuetes habrá en total, You Robert? think you know? Go on then. 4 plus 10. 4 más 10. Ahora sí, Robert. Muy bien. Muchísimas gracias, Robert. Thank you very much, Robert. What a clever bird we have here, eh? Bueno, señoras y señores, ahora sí que llegó el momento de despedirnos, pero lo vamos a hacer de una manera muy, muy especial. Robert y Clio nos van a hacer un baile. Okay, people, and we wanted to say goodbye to you in a very special way. So we've asked Robert and Cleo to dance for all of you. José, deja que te ponga un poco de música, ¿eh? Yeah, see if you can find a nice song for this moment, eh? Venga, chicos, esas palmas a la de 3, ¿eh? Come on, people, you can clap your hands with us after 3, okay? 1, 2, and 3. Come on in, clap your hands, make some noise. And there we go. Wow, wow, wow. And then Robert, you show us your sexy legs. Sexy movement, mister. There you go. Now we're going to say goodbye to everyone. Bye bye. Muy bien. Muchísimas gracias, Clio. And Robert, give them a massive round of applause too. Well done, guys. Bueno, señoras y señores, ahora sí que nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles muchísimo su visita y desde aquí, desde Marineland, Mallorca, pues transmitirles un mensaje muy, muy importante. Por favor, respeten a estas aves, porque sin nuestra ayuda, en un futuro muy cercano, podrían desaparecer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Okay, ladies and gentlemen, this is all for our show. We hope you enjoy it. We hope you know more about these birds. But from here, from Marineland, we wanted to give you a small but very important message. Please respect these animals because you never know. Without our help, unfortunately, in a very near future, they might disappear. Thank you very much and good morning to you all.